Erika, timer, Erika. Okay. Oh, excuse, Israel. Apat kayo, apat na lobo eh. Kasi baka mahulog. Ay, yung lobo, tumakuha. Isang tao, isang lobo. Pagputok ko ng lobo, pagputok ko ng lobo, aakyat kayo sa pangalawa. Ako magpapay ka sila. Ganito ah. Tatumikot, let's go ah. Erika, timer sa'yo ah. Kasi may Sabi mo, start na. Okay, first! Okay. Yes! Yes! Okay, timer starts now. 1, 2, 3. Opo! Okay. Group 2. Let's go! Timer starts now. Iniwan tayo eh. Okay lang yun. Group 3. Magagaan yan, kuya. Magagaan. Okay, first LJ. Timer starts now. Loser. Group 2. Group 2 is the winner. Ha ha ha!
Who's the winner? 46 kami. Parang group 2. 47 yung una. 47 or 88 kayo. Oo, 47. Yung isa, 46. Matang talaga. Ano ba yan, oh? Mahal ko. Oh, Erika, warning! Sakto is kuya. Pajama. Ay, pajama ko. Nag-upgrade. Oh, upgrade. Oh, picture sa house, picture sa house. Yun ang gusto ko lang. Sino ba isa? Okay, let's go, let's go. Hey, where is na? Picture sa house. Set na yun. Stop. Tapos. Oh, wait. Hindi. Kuya, pag lumakas siya, kuya, pag lumakas yung beer sa ilong. Pwede, okay. Okay lang yun. Malamig yan, lalabas nga sa Okay. ilong yan. Malalamang panalo pag ginanap sa ulo. Okay? Sa ulo, oh, para ubus talaga. Hindi mo ilalagay. Yes? Okay, ready, set, go! Okay, talagang ano. Papaw Ins! Oo. Bubbles na yung bubbles. Bubbles, bubbles. Okay, 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 Besay. Kaya pala Okay, okay, ubusin niyo sa akin. Oh, pili. Isa lang, one lang. Okay. Rapol. Okay na? Okay, Big Bro. Yes. May susi dyan sama-sama, pero yun yung susi na isang patak lang ha. Parehas lang yun. Oh, so good. So good. So good. Come on, lick it. Go, go, go. Lipan mo! Wait, yun, pasay. Go, go. Relax lang, relax. Open! Okay, up, next. It's so bad. Pwedeng hipan! Go, sisid. Up. Hipan, pwedeng hipan. Iip. Nag-lace ka pa ng hairdo mo. Kulot-kulot ka pa, yan. Ka pa. Okay. Huh? Huh? Oh, paras lang yan. Ibig sabihin mo wala isang paras lang yan. Hindi ibig sabihin. Hindi ko kumilig pa mayang Go. Blow. Bilisan mo. Uy, wag kang tumura dyan, ha? Iip. Di ba hindi mo na ibabalik yung susi? Oo. Kasi para mahanap ko Binalik na. niya eh. Binalik ko na magulo ka. Hindi, bahala ka dyan. Kapain mo na. Ipan mo muna para makita mo. Sa gilid na eh. Ipan mo. Wag mo matkatin. Ayan. Get it! Ipan mo. Lahat ng sa inyo. Bon! Baka lang ka sa iba. Huwag ka lang ako sa isa. Laban mo baka may iba. Papa ko lang sali. Camera. Sarap. Sarap. Oy, naging sa kayo guys dyan, ah. Oh. Timer starts now! Galing mo si Jerry. Oh! Tulungin agad! Ayun! Okay. Go! Korean dance with the music. Go. Pag di nabuksan ang isa. You know why? They start from Big Bro. Big Bro is how to eat pussy. Yummy. Big Bro, how to eat pussy. How to open panty. Yung isa. Parehas lang yan. Parehas lang yan. Ay, kanina pa. Ano ka? Go, go, go. Thank you. Big Bro is how to
Timer. Okay, malinaw. Kuya, sakto na lahat. Okay, malinaw. So, Kuya, 5 minutes. ang sabi, isang jacket, isang stop toys. Erika, ay, di bedsheet. Erika, warning. Ano ba yan? Video. It's okay. Papalit mo. Okay. It's video. Oh, video. Hi. Wala nang jacket dyan. Go back to Singapore. Erika. Comporter tayo, comporter. Comporter. Ayan. Oh, stop toys. One stop toys. One stop toys. Salam. No. Salam. Ah? Oh, consolation. Sige, consolation. Hindi siyempre yun na, consolation. Pag lang Consolation. Okay. A picture with